हर हर महादेव। हर महादेव। जागर बहुत भिड़ हम ए मंदिर से सफासफी करी रेडी करा मंदिर आमर इनागुरेसन होउची नुआ की आउटे सजड़ा होउची नुआ घर गोटे मंदिर भितर देखु से नुआ घर से पटे अच्छी आमर पाचेरी भी नुआ तैयारी होउची एपटू आयुष चलिक आइले आयुष सफा कर ना एटा कौन भाई एठी आमर कृष्ण शोचती देखु ना बलराम सॉरी बलराम शोचती मंदिर परिसर दृश्य नुआ नुआ काम भी मंदिर भीतर बहुत चली आमर हेलो हाय नमस्कार मु रंजित आपन देखते त्रिपाठी फार्म एंड ब्लॉग तो आज आमर मंदिर सफा चलती जागर सबू बहुत जल्दी आमर काम है देखु आज मंदिर सफा आज मानू ऊपर चढ़ती यही मानू हाय देखा पछपटे हाय कर दियो मानू बस तो मंदिर काम आमर बहुत जोरसोर चलती ये सब पुराना मंदिर तो भिडियो आपण शेष पर्यंत देखु केमी मंदिर सफा होम गाँव ये सबुठ पुराना मंदिर आम केउंझर जिलार देखु मंदिर भीतर भी काम हो पाचेरी काम तो ये आम मंदिर भीतर दृश्य आज धुआ जीव मंदिर तो भिडियो शेष पर्यंत देखते जय जगन्नाथ जय शिव शंभु जागर बहुत भिड़ हम ए मंदिर से सफासफी करी रेडी करा मंदिर आमर इनागुरेसन होउची नुआ की आउटे सजड़ा होउची नुआ घर गोटे मंदिर भितर देखु से नुआ घर से पटे अच्छी आमर पाचेरी भी नुआ तैयारी होउची एपटू आयुष चलिक आइले आयुष सफा कर ना एटा कौन एटा कौनटा एटा फुल पड़ो ए मंदिर रे आउ ओहो हो ठीक अच्छे ये आगरे आमर हनुमान मंदिर ये मंदिर परिसर दृश्य ये हेले आमर माँ देवी काली को पथर पोता ये पदा बाहर छुआ सब मारी दियंती से आगुरी अच्छी ये पथर पोता एठी आमर कृष्ण शोचती देखु ना बलराम सॉरी बलराम शोचती मंदिर परिसर दृश्य नुआ नुआ काम भी मंदिर भीतर बहुत चली आमर मुंडे मुंडे यही आम गांगुला उपर को ना जा सब ये एक्सपोर्ट गुड़ा मुंडू पथर टेकीदेवे कौन दिया उपनाम मास्टर कौन सी
ये गणेश चतुर्पार्श्व चतुर्मूर्ति अच्छा देखु ये हेले आमर गणेश ये माँ हेले सरस्वती ये देखो सरस्वती माँ चतुर्पार्श्व चतुर्देवी अच्छा देवादेवी अच्छा ये मंदिर चतुर्पार्श्व रही तो देखु था एमती वीडियो जदि वीडियो भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ ये हेले माँ पार्वती देखु पूरा स्वच्छ भाव देखा ये हेले माँ पार्वती आज मंदिर परिसर पूरा सफा हम जागर बहुत जल्दी पड़ो ये भितर पड़ज से मंदिर भीतर पूरा क्लीयर होउची ना ना देखी कर बागे कर मंदिर काम ये ना ना देखी देखी कर मोटा दबू ना ऊपर को दबू मोटा गुना हाथ कहीं पकेब आम पत्थर गुड़ा सी टेकिदेवे गोटे गोटे जनगा आम टेकिदेबू मानो घसा भूल होची घस घस लेट करना मंदिर काम सरिया दरकार आज मानू गाधे बुझाई टेंशन लेना कैमरामैन जल्दी फोकस करो वीडियो यदि भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ ब्रदर हाँ? लाइन एपटी एपटी इमिट तू तो सही हिसाब जीवु आ लाइन कौन जाऊ तो खाऊ से घर घर Bye.
ବାପୁ ବଢିଆ ଦଉଛି ହେଲା ସବୁଠୁ ବାପୁ ଏଇ ପଟା ଟୋଟାଲ କ୍ଲିୟର କରିଦେବୁ ହେଲା ତାପରେ ପଳେଇବା ଆମେ କହିବୁ ପାଣି ଦେଇଦିଆ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ମାସେ ପଳେଇବା ପୋକଟା ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦେବୁ ସେଟା ହଁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଛୁଆ ମରିବି ବା ଲାଇନ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ଦିର ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଇଚ୍ଛୁକରେ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଧଉଛନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ବୋଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ୱାରିଂ କରିକି ରାତି 2:30 ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ପରିସର ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେ ସାମ୍ନାଟା ଆମ କ୍ଲବ ଘର। ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକରେ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆମ ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛି। ଏଠି ସବୁ ନେଳି ଛଡେଇ ଦେଲାଣି ଘଷି ଘଷିକା। ସଫଳଟା ପାଟିରେ ପକେଇଛି ସେ ଦୀପଦ କୁହନ୍ତା। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ହରିୟାଣା, ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ଇଏ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏଇ ସେକ୍ସନ ଟା ସାରିଦିଅ ତାପରେ ସେପଟକୁ ଆମ ଢଳିଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ପଟା ପୁରା ଢଳିଲାଣି ପାଣିଟା ମାରିବୁ ବୁଝିଲୁ ପାଣିଟା ସିଆଡୁ ମାରିବୁ ପୁଣି ତଳ ପାଣି ଏଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ତାର ପୁରା ଖୁଲିକି ଅଛି ଡର ମାରୁଛି ସେଇଟା ମରା ହେଇନି ହାଁ କହିକି ଦିଅ ନା ମରି ମୁଁ ଏଠି ଦଉନ ଜଳି ଫଳି କିଛି ଗୁଡ ଦିଅ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଦଉନ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ନେ ଜଳି ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି, ପାଚେରୀ କାମ। ଏ ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ବଡ ଭାଇ। ସର୍ଫଟା ଆଣିଛୁ ନା ସର୍ଫ ବାଲ୍ଟିରେ ଗୋଳେଇ ସର୍ଫ ଆଣ କପଡା ମାରିକି ଘଷ ଆଣ ତୁ ସେ ବାଲ୍ଟି ସର୍ଫଟା ଦଉନୁ ଦେ ଭାଇ ଲୁଟୁଆ ଗୋଟେ ସର୍ଫ ପୁରା ଢାଳ ବାଲ୍ଟି କି ଢଳା ଢଳା ନା ନା ଆଉ ଢଳା ହେଇଛି ବା ସେଇଟା ବା ସେଇଟା। ହଁ ଦେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଢାଳ ଦେଖି ସେ ଗାମୁଛା କପଡା ପକା ତା ଭିତରେ ଏ ନଟା ଦେଖିକି ଭାଇ ଦେଖିକି ଆସିବ ଭାଇ କୋଉଠି ଚଲୁଣି ଭାଇ। 30 ଫୁଟ 40 ଫୁଟ ତଳ ନା ନା ହୁସିଆରି ଏଟା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଫ ପାଣି ଆଇଲା ମାନେ ଖତରା ହବ। ଜୟ ଜୟ ହର ହର